अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 30 दिन का ही कलील अरसा गुजरा है और तवक्कात ये थी कि एक कमज़ोर अपोजिशन के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मामलात आगे चलाने में ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज हमने जो बड़े अफसोसनाक किस्म के मनाजिर देखे पार्लियामेंट फ्लोर के ऊपर, जिस तरह फवाद चौधरी साहब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात भी हैं, उन्होंने गुफ्तगू की। जो बड़े सीनियर और सीजन पॉलिटिशियंस थे, खुर्शीद शाह साहब भी, नून लीग की लीडरशिप भी, उन्होंने जिस तरीके से गुफ्तगू की और जिस तरीके से उनको टारगेट किया, उनके ऊपर तंज किए, उससे लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक सही मायनों में अपोजिशन के खोल से निकलकर हुकूमत के खोल में फिट नहीं हो सकी है, बल्कि अभी भी उनको ये लगता है कि शायद वो अपोजिशन का ही हिस्सा है और शायद यही वजह है कि उनके बात करने का तरीका और उनके जवाब देने का तरीका अभी भी किसी तौर भी हुकूमत की तस्वीर पेश नहीं करता है। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो 1 माह गुजार चुकी है अपने किए हुए वादों को आहिस्ता आहिस्ता पूरा कर रही है, या फिर ये भी उसी सिमत में जा रही है जिस तरह पिछले अदवार की हुकूमतें जाती रही हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब जो कि बड़े इंपॉर्टेंट पिलर समझे जाते हैं PTI के, उनके हवाले से जो फैसला आया है, उन्होंने जो नजरसानी की अपील की थी अपनी नाअहलियत से मुताल्लिक, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ये कहा है कि उन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई और उन्होंने इस तरीके से नाजायज़ तरीके से पैसा सेव करने की कोशिश की। क्या उनके लिए सियासत का बाब अब ख़त्म हो चुका है, या फिर खान साहब जो कि माजी में ये पहले कह चुके हैं कि जिनके खिलाफ अदलिया से फैसले आएंगे उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्या खान साहब उनको निकालने की जुर्रत कर सकेंगे या फिर नहीं? ये भी आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का राब्ता हुआ है ताहिरुल कादरी साहब से और साना मॉडल टाउन के हवाले से उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि वो हर सूरत में हर किस्म का सपोर्ट फराहम करेंगे पाकिस्तान अवामी तहरीक को। अब देखना ये होगा कि उसके जो नामजद मुल्जिमान हैं और जो उस केस में रियल कल्प्रिट्स हैं, क्या उनको सज़ा दे पाती है PTI की गवर्नमेंट, जो वफाक और पंजाब दोनों जगहों पर इस वक्त हुकूमत कर रही है। जो पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तारुफ करवाना चाहूँगी। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं दानियाल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ इस वक्त इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं टेलीफोन लाइन के ऊपर, सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी भी हैं। सर, मैं इफ्तिखार साहब सर पहले आपसे कमेंट का आगाज़ करना चाहूंगी। सर, ये बताएगा कि इससे पहले कि हम 1 माह की कारकर्दगी पे बात करें PTI की, जो आज हमें पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू होती हुई नजर आई हुकूमत और अपोजिशन बेंचों की तरफ से, सर वो आपको लगती है कि पार्लिमानी थी और क्या हम उसी जगह चले गए हैं जहां पर हम 90s में होते थे? हम 90s में यहाँ नहीं थे, हम तो पिछले साल भी यहीं पे खड़े थे। अफसोस की बात है कि हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हम पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात कर रहे हैं। हमारा रवैया बहुत ही बाजारी है। पार्लियामेंट के जो तौर तरीके हैं उसके साथ से नहीं चल पाए। उनके भी बेहतर है कि पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जो किताबें पढ़ी हैं स्पीचेस की, जो हमारे बुजुर्गों ने वहाँ पे की हैं, और बहुत झगड़े भी हुए हैं, तलखियाँ भी बहुत हुई हैं इस पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ पार्लियामेंट है। देख लें वहाँ पे किस किस्म की जबान इस्तेमाल की थी और स्पीकर ने किस किस मौके पर उन लफ्जों को स्पंज कराया। कोई तरीका नहीं है कि आप किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं तो आप निचली सजा पे आते। आपके पास सबूत है, आप सबूत लेके आए, सबूत आप पार्लियामेंट में रखें, फ्लोर ऑफ द हाउस में लोगों के आगे पेश करें और फिर लेट दी पीपल डिसाइड कि आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। क्योंकि जमा के सीगे में गाली देने का रवैया है, ये मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं कहते, ये पार्लियामानी नहीं है। मतलब आप इख्तिलाफ करते हैं ना, आप रेडियो पाकिस्तान में होने वाली भर्तियों पे इख्तिलाफ करते हैं, ये आपका राइट है। आप डॉक्यूमेंट को लेते हैं, उसकी तौजी भी फिर सही देनी चाहिए ना, बजाय इसके कि वो गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की, फिर उसके ऊपर बाद में माफी भी मांगी, बजाय इसके। जी, मैं ये कह रहा हूँ, माफी एक दफा मांगी है, माफी ये रोज मांगा करेंगे। मसला माफी का नहीं है, मसला ये है कि जो एक सिस्टम है जिसको हम जैसे लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि जमहूरियत है। इस जमहूरियत के अंदर एक डिप्टी स्पीकर को कुर्सियां मार मार के मशरकी पाकिस्तान में इजलास के दौरान कर दिया गया था और बाद उसकी डेथ हुई। अब सवाल है, अगर आप यहाँ तक जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको रेडियो पाकिस्तान में होने वाली भर्ती पर इख्तिलाफ है तो वो आप बाई नेम बल्दियत के साथ उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और रीजन बताएं कि आपको इख्तिलाफ क्या है, ताकि उनके बारे में भी फैसला हो सके। आपको ये हक नहीं है कि आप 2-2.5 लोगों के नौकरियों के साथ करें, और ये चीज गलत है। और फवाद को रवैया बदलना पड़ेगा। फवाद चौधरी को एक बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि फवाद चौधरी ही इज ए फेडरल मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये दिस वर्ड
بٹ سر یہ انڈرسٹینڈنگ تو لیڈرشپ کروائے گی نا سر, یہ امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب اور ان کی ٹیم ریئلائز کروائے گی. فواد چودھری صاحب بھی اپنے بلبوتے پہ تو یہ سب نہیں کہہ رہے تھے نا. سارا کچھ وہ مجھے تو سوچتے میں کوئی فارن نہیں آتی ان کے درمیان. روز وہ میٹنگ کر رہے ہیں, روز کر رہے ہیں, پلاننگ کو منصوبہ چیزوں کو چلانا کرتے ہیں. اچھا افتخار صاحب سے تھوڑی سی آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے, آپ سے دوبارہ میں بات کرتی ہوں. میں دیگر پینلسٹ بھی جوائن کر چکے ہیں. چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. میرے ساتھ ثناء اللہ مستی خیل صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, سر آپ کا بھی بہت شکریہ. اور دانیال صاحب کا سر میں پہلے تعارف کروا چکی ہوں. میں منظور صاحب سر آپ کا کامنٹ چاہوں گی. یہ جو آج جو کچھ ہوا, میں نے مختصر افتخار احمد صاحب سے کامنٹ لیا کہ جو کچھ جو روایت اب پڑ رہی ہے, حکومت میں آنے کے بعد تو پی ٹی آئی کو تھوڑا سا تحمل برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, لیکن آج جو الفاظ ہوئے اور اس کے بعد پھر اس کے پر معذرت بھی مانگی گئی, تو اگر اسی اس پر چلے تو جس طرح افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہر ٹینیور میں پھر یہی ہوتا رہا ہے. لیکن ایک پرابلم آ رہا ہے جو تحریک انصاف, میں نہیں کہوں گا, بہت سارے لوگ تو ہیں جو بعد میں آئے ہیں اور وہ شاید اپنی لائلٹی دوسروں کو گالیاں دے کر ثابت کرنا چاہتے ہیں. اس طرح سے ہوتا نہیں ہے, ہوگا بھی نہیں. فواد چودھری صاحب کو میں یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں یہاں پہ, انہیں پتہ ہی نہیں ایشو کیا ہے. یہ بھرتیاں خورشید شاہ صاحب نے نہیں کی, میں اس کمیٹی کا ممبر تھا. اس کمیٹی نے ریگولرائزیشن کی, اور میں ایک دوبارہ کہتا ہوں فواد چودھری صاحب, میں وہ کوشچن بھی کراؤں گا, کسی ایم این اے سے کہوں گا یا یہ بیٹھے ہیں یہ کوشچن کریں. گورنمنٹ کے لوگ بھی کوشچن کرتے ہیں, کوشچن آنسرز میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. ذرا ان بھرتیوں کی تفصیل لے آئے نا. اگر 800 بھرتیاں خورشید شاہ صاحب نے 3 گھنٹے میں کی ہیں, ان کی ڈیٹس لے آئے. جب ہم کر رہے تھے تو 15 سال سے ایک بندہ چوکیدار یا پی ایم بیٹھا ہوا ہے, آپ نے اس کو ہر 90 دن بعد آپ نے اس کو اگلے 90 دن کے لیے ایکسٹینڈ کرنا ہے, اور 15 سال تک آپ نے اس کو ذلیل و خوار کیا ہوا ہے. ہم نے آ کر اس کو ریگولر کر دیا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے. ہم نے پھر مینیفیسٹو میں لکھا ہے, ہمیں دوبارہ ہم نے 125% تنخواہ میں اضافہ کیا تھا, سب کو پتہ ہے کیا, سب کو پتہ ہے ہم نے ریگولر کیا. 3.5 لاکھ لوگ کیے ہیں, یہ 800 کروڑ ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو لوگ تھے وہ چودھری فواد صاحب کے محبوب قائد جنرل مشرف صاحب کے دور کے ہیں. میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ذرا لے کر آئے نا, تو پھر اس کو گالیاں دیں جنرل مشرف کو, اس ایشو پر بھی وہ کامنٹ دیتے ہیں, لیکن وہ جو الفاظ بعد میں جس ٹریک پر وہ چلے گئے تھے وہ تو تھوڑے سے نامناسب تھے. نہیں, وہ دیکھیں نا, وہ میں نے کہا کہ وہ لائلٹی ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو گالیاں دے رہے ہیں. مطلب آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور فواد چودھری, جس افتخار صاحب کہہ رہے تھے, اب فواد چودھری نہیں ہے, وہ انفارمیشن منسٹر ہے. صرف انفارمیشن منسٹر نہیں ہے, اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ, جو آج بلاول صاحب نے کہا کہ یہ ایک پالیسی تھی, جو پارٹی پالیسی ہمیں ریفلیکٹ ہوئی ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اسپوکس پرسن آف دا پارٹی ہیں. کوئی عام ایم این اے اٹھ کر, اگر میرے بھائی ہیں, ہم اکٹھے 2002 میں رہے ہیں ساتھ, ثناء اللہ مستی خیل اٹھ کر اگر کوئی بات کریں گے نا, تو پارٹی کل کو کہہ سکتی ہے کہ نہیں یہ ایم این اے تھے, ان کی اپنی ذاتی رائے. لیکن ایک اسپوکس پرسن جو ہے اس کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی. جب وہ بات کرے گا اس کی رائے جو ہے, آپ اس کو کل کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ گورنمنٹ کو بیسکلی ریفلیکٹ کر رہی ہے. تو جس قسم کا ماحول بنا رہے ہیں تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مطلب کسی کو گالیاں دے رہے. مجھے لگتا ہے یہ اپنا پیریڈ مختصر کرنے. بالکل ٹھیک. اچھا, پیریڈ کی آپ نے بات کی ہے, 1 مہینے میں جتنی پرفارمنس رہی ہے میں اس پہ بھی تھوڑا سا آتی ہوں. لیکن دانیال صاحب, سر یہ ہمیں ویسے نون لیگ اس طریقے سے بلنٹ ہوتی ہوئی کسی بھی پلیٹ فارم پر ابھی تک نظر نہیں آئی, نہ شہباز شریف صاحب نہ پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کے خیال میں جس طریقے سے رسپانس فواد چودھری صاحب کی طرف سے آیا, اور پھر انہوں نے بعد میں معذرت بھی کی کہ میں نے بڑے ہارش الفاظ استعمال کیے, آپ کے خیال میں کیا نون لیگ بھی اسی ایگریسو موڈ میں جائے گی جس طرح ماضی میں رہی ہے, یا ابھی بھی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کو میکسیمم ٹائم گین کرنے دیا جائے؟ دیکھیے, ہمارا ایک بنیادی طریقہ رہا ہے ہمیشہ اپوزیشن کرنے کا, اور وہ گالی گلوچ کا نہیں تھا, وہ جلاؤ گھراؤ کا نہیں تھا. اور آج جب تحریک انصاف گورنمنٹ ان کو مل بھی چکی ہے تو یہ اسی موڈ پہ ہیں. کبھی ان کی پروونشل منسٹرز جو ہیں وہ فیاض حسن چوہان صاحب, وہ سٹیج شو ایکٹرز کے بارے میں برے لفظ استعمال کرتے ہیں, کبھی نام لے کے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور ساتھ ہی پھر معافی مانگ لیتے ہیں. اور آج جو فواد صاحب نے باتیں کی, میرے بھائی ہیں, دوست ہیں فواد, لیکن جو زبان استعمال کی
گئی. کیا وہ اپنی ماں بہن بیٹی کے سامنے آپ پسند کریں گے کہ کی جائے یہ تہذیب یہ معاشرہ؟ اور ہی از ناٹ فواد اینی مور, ہی از ناٹ اے کینڈیڈیٹ جو اپنے گاؤں سے اٹھ کے شہر میں آ گئے ہیں. ہی از انفارمیشن منسٹر آف پاکستان, اور وہ ایک اس ملک کی سب سے بڑے آفس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور جب وہ ایسی گندی زبان اور ایسا گندی تہذیب اور یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو آئی تھنک کہ ہر پارلیمنٹیرین کی نظر جھکنی چاہیے شرم سے, اور ہم تمام لوگوں کی جھکی ہے جو آج یہ زبان سن رہے ہیں. اور یہ دیکھیں, اور جو انہوں نے بات کی, منظور صاحب بات کر رہے تھے ان ہائرنگ کی, جو ایشو ہے یہ ہائرنگ والا ایشو ہم نے بڑے کلوزلی دیکھا اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ آج ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے بندے پکڑیں. یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ ہائرنگ ان لوگوں نے کی نہیں تھی, انہوں نے تو ان غریبوں کو پکا کیا تھا جو بےچارے 3-4 ہزار روپے نوکری کے اوپر دھکے کھا رہے تھے, جو ہم لوگ شاید نہ کر سکے. اور یہ پیپلز پارٹی کا ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ غریبوں کو ہمیشہ انہوں نے اکوموڈیٹ کیا, یہ انہوں نے غریبوں کو سندھ کے یا اور بھی لوگوں کے علاقے کے لوگوں کو لک آفٹر کیا. اور ہم لوگوں نے بھی جب ہماری گورنمنٹ آئی تو وی میڈ شیور کہ ہم اس چیز کو سٹیپ نہ کریں, کیونکہ اگر آپ ان کی میرے پاس تھی 100-150 بندوں کی ہم نے جب لسٹ منگوائی تھی, گردیزی صاحب تھے اس وقت ریڈیو پاکستان میں, وہ آپ لسٹ دیکھیں تو آپ کو واقعی لگے گا ان میں سے ایک بندہ مستحق تھا, ایک بندہ جو وہاں گھسیٹے تھا. اور جب اتنی محکموں میں کم از کم پی آئی اے اسٹیل مل کو آپ ٹھیک نہیں کر سکے تو آپ ریڈیو پاکستان کے اوپر آ کے تنقید کریں گے, تھوڑا سا غلط نوکریوں کی بات کرتے ہیں آپ, 1 کروڑ نوکریوں کی بات کرتے ہیں آپ, کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. ہمیں جو پاکستان ملا تھا, جس سال ہمیں پاکستان ملا تھا, وہ اس سال پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد 13,000 سے پلس تھی. اس میں بجلی کا بحران تھا, 10,000 میگا واٹ شارٹیج تھی, کوئی انویسٹر تیار نہیں تھا پاکستان آنے کے لیے, کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں تھی. ہمارا جو تھا, ہم جو کرتے تھے کیا وہ لیتے تھے اپنا ٹیکس ریونیو جنریٹ کرتے تھے, وہ لوس تھی. اور جو ہم پاکستان ان کو دے کے گئے ہیں, جو پہلا سال تھا 1000 سے کم دہشت گردی کی وجہ سے شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد تھی, 10,000 میگا واٹ بجلی چھوڑ کے گئے, 400 ارب روپیہ ثناء اللہ صاحب کو ہم دے کے گئے پاکستان ریونیو جو ہم نے انکم ٹیکس کے ساتھ کلیکٹ کیا, اور سنس 1947 سب سے ہائیسٹ تھا. تو آج بھی 1 مہینہ اور کچھ دن گزرنے کے بعد بھی یہ تنقید کر رہے ہیں اور کرپشن کی باتیں کرتے ہیں اور پودے لگانے کی بات کرتے ہیں اور بھینسیں بیچ کے ملک چلانے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, بھینسیں بیچ کے, دودھ بیچ کے, بسکٹ بیچ کے, اور چائے میں دودھ آدھی پیالی کم ڈال کے ملک نہیں چلے گا. اس سے کچھ 1000 روپے تو بچ جائیں گے, لیکن ملک نہ چل سکتا اور نہ معیشت آگے اس طرح نہیں چل سکتی. ثناء اللہ صاحب, سر نون لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو, یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر یہ متحد ہو کے زیادہ اسٹرانگ اپوزیشن بنے تو پی ٹی آئی کے لیے زیادہ مشکل وقت ہو. لیکن اگر ابھی پچھلے 1 ماہ کی پرفارمنس دیکھیں تو بہت سے ڈیسیجن لگتا ہے پی ٹی آئی نے لیے اور پھر ان کو ریورس کر لیا گیا. گیس کے نرخ سے لے کے بجلی کے نرخ سے لے کے کئی اپوائنٹمنٹس تک ایسا لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں عجلت میں کی جاتی رہیں. کیا سر آج فواد چودھری صاحب کی بھی جو جتنی گفتگو تھی, ہم یہی سمجھیں کہ بغیر کسی سپرویژن کے, بغیر کسی گائیڈ لائن کے, اپنی مرضی سے انہوں نے یہ سب کچھ کہا ہے؟ نہیں ثنا مرزا صاحبہ, گزارش یہ ہے جی کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ فرد واحد کے الفاظ تھے جو واپس ہو چکے ہیں. اب اس کی کوئی لیگل سگنیفیکنس نہیں رہی جی. جب انہوں نے معذرت بھی کر لی, الفاظ واپس بھی ہو گئے, تو میں اس کی کوئی میرے خیال میں اب فائدہ نہیں ہے ڈسکس کرنے کا جی. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے جی. ہم کبھی بھی ایسی زبان کو سپورٹ نہیں کریں گے. میرے اچھے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, ہم پارلیمنٹیرین ہیں, ہم الیکٹڈ وائس ہیں عوام کی, ہم عوام کے ووٹ لے کے ہیں. عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, ہمیں اللہ نے اور پاکستان کے عوام نے پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا ہے جی. ہم نے ایک 100 دن کا ایک ویژن دیا ہے, ایک لائے عمل دیا ہے, لائن آف ایکشن دیا ہے. ہمیں کو موقع تو دیں. جمعہ 8 دن ہی نہیں ہوئے, ہمارے بھائی سیکھ پا ہو رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ, منظور بھائی میرے بڑے بھائی ہیں, انتہائی سیزنڈ آدمی ہیں, بہت بڑے پولیٹیکل ورکر ہیں, لاٹ آف ریسپیکٹ ٹو دس جینٹل مین. یہ ہمارے بھائیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہا ہے؟ جو میرے عزیز بات کر رہے ہیں, پاکستان کے جو 60 سال کے قرضے تھے وہ آپ کے تھے 6,000 ارب. وہ قرضے 30,000 ارب پہ کون لے گیا؟ میں یہ خون کس کے تلاش کروں ہاتھوں پہ؟ پاکستان کو مقروض کس نے کر دیا؟ جو کہتے ہیں کہ ہم خود مختار اور پراسپر پاکستان کی بات کرتے ہیں اور ہم میڈ ان پاکستان ہیں, اور جن کے دور میں پاکستان جو ہے وہ فوراً لحاظ سے جو ہے وہ آئسولیٹ ہو گیا تھا. وہ پاکستان کے ممالک جو پاکستان کے جس کے خونی رشتے ہیں, سعودی عربیہ, پاکستان کے اسلامک کنٹریز, میاں صاحب نے 4 سال تک تو فارن منسٹر نہیں بنایا, خود
बिलियन ऑफ रुपीस फॉरेन ट्रिप्स पे खर्चा आया, उसके बावजूद क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है वो सियासी तौर पे अलहदा हो गया। सिर्फ दो पार्टीज ने अगर गलत किया तो पीटीआई ने जो वादे किए उससे मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स क्यों आते रहे, जो मैंने आपसे शुरू में सवाल किया कि वो क्यों फिर तब्दीली आई। सना साहबा 20 रोज में मेरे अजीज हैं जवान हैं, मेरे अजीज हैं जवान हैं, मेरे अजीज हैं जवान हैं, अभी इनको कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला, इलेक्टेड वाइस नहीं बने। 20 रोज में क्या होता है जी, एक मकान नहीं बनता जी। मैं देहात का रहने वाला हूँ, मुझे पता है जी। अभी हमारी आज एक एमएलए ने ओथ उठाया है, अभी हमारा ओथ कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा पोर्टफोलियो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमने एक विजन दिया है 100 years का, 100 डेज का। 5 साल हमने अवाम ने मैंडेट दिया है, हमें काम करने दें। हमने जो अवाम से वादा किया है पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम, मेरी बात 100 years हम नहीं कर सकेंगे। देखिए सना, बुनियादी बात यह है, मैं इत्तेफाक करता हूँ सनाउल्लाह। देखिए हमने कहा क्या है आपको इन 40 दिनों में, आज सर बड़ी अच्छी ऑपोजिशन मिली है। नहीं, मेरी गुजारिश सुने ना। हमने पहले दिन कहा कि अगर कोई आपकी ठीक चीज होगी हम सपोर्ट, हम आज भी कह रहे हैं। बिल्कुल, इन 40 दिनों में अपोजिशन ने आपको कुछ नहीं कहा। मैं उस दिन अपोजिशन लीडर की मुझे भी शामिल करना है इस डिबेट में। इफ्तिखार भाई एक मिनट मुझे दे, बस जो आपने खारजा पॉलिसी पे 4-5 डिबैकल किए वो हमने किए। जुल्फी बुखारी को हमने लेकर आए, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं। मियां आतिफ साहब की जो कंट्रोवर्सी हुई, जो कुछ किया फॉरेन पॉलिसी पे तो सऊदी अरेबिया को हमने थर्ड कंट्री जो है वो शामिल किया है। जो सी पैक पे हमारे साथ जो मुल्क कर रहे हैं उसपे भी मैं बात कर रहे हैं, उसमें मैं बाद में बात करता हूँ कि एक कॉन्फ्लिक्ट में अब उस पे बात नहीं, चुके हमें कहा गया कि सी पैक पे आप लोगों ने ज्यादा बात नहीं करनी, हम नहीं करते। हमारी पार्टी की आदत ने कहा कि नहीं करनी। लेकिन उस पे एक इशारा करता हूं कि एक नया कॉन्फ्लिक्ट आप लेकर आए हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं उस पे सिर्फ इशारा कर सकता हूं, मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जितनी बातें हो रही हैं, जो कुछ डिबैकल्स आप फैसले करते हैं वापस ले रहे हैं, बातें करते हैं, माफिया मांग रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान की लीज पे देनी है, ये किसी के बाप की जागीर है। क्या आप उठाएंगे किसी को, जिसको मर्जी उठाकर किसी अपने दोस्त को या किसी को लीज पे देनी है? क्वेश्चन ये ना कि इस पे पहले कंसल्ट क्यों नहीं किया गया? मैं इफ्तिखार साहब का थोड़ा सा कमेंट ले लूं। कोई प्लान नहीं है इनके पास। इफ्तिखार साहब, सर ये जो 100 दिन मांगने की दरखास्त बार बार पीटीआई कर रही है, सर क्या विजन नहीं है, टीम केपेबल नहीं है? टीम केपेबल है तो पहले प्लानिंग नहीं की गई, फैसले के बाद रिवर्स कैसे हो जाते हैं वो फैसले, और अगर कर लिए जाते हैं तो फिर उन पे अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा पीटीआई की तरफ से? कोई तैयारी नहीं है, कुछ काम नहीं किया हुआ। काश काम किया होता तो इस किस्म की मज़ाक़ात के सूरत हाल का सामना न करना पड़ता। रोजाना मीटिंग्स हो रही हैं कमेटीज की, और अब उन्हें ख्याल आ रहा है कि हमें लर्न करना चाहिए। मौजूदा ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल इनके साथ तावन नहीं करेगी, जैसा था वैसा ही चलेगा। आप खुद देख लें, अभी आपके जो इतने मौजूदीन 2 मुकर्रर तकरीर फरमा रहे थे, उन्होंने कहा इन्होंने सब चीजें कह के वापस ले ली। क्यों ली? तैयारी नहीं थी ना। वैसे ये बात जो कह रहे हैं मंजूर साहब कि हम उन्हें उन आदमियों को इसलिए रखा गरीब से अमीर से, अगर वो मिनिस्टर साहब ने फाइल पढ़ ली होती और देख लिया होता कि उस कमेटी का फैसला क्या था, इस किस्म की सवाल तो ना करते ना। जब वो अपने आप को सबसे ज्यादा कलमंद समझते हो सारे, माशाल्लाह पीटीआई के जितने भी वुज़रा हैं, जितने अब तक मैं सूबाई वुज़रा से यहाँ पे पंजाब में मिल चुका हूँ, और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपने आप को इतना कंप्लीट अक्लमंद समझ रहे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज बिल्कुल ठीक है इफ्तिखार साहब, सर पॉइंट आ गया। मैं जरा मंजूर साहब से एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाह रही हूँ। मंजूर साहब, ये जो लोग हैं, सीनियर लोग हैं, माशाल्लाह आपका बड़ा पाकिस्तान में नाम है, एक माह में आप क्या तवक्को रखते हैं? लेकिन अपना ओपिनियन जरूर दे रहे हैं सर। आईएमएफ से लेके जो इस किस्म के डिसीजंस थे, रिवर्स तो किए ना पीटीआई की गवर्नमेंट ने। एक मिनट, ये बात तो दुरुस्त है। देखिए सनाउल्लाह में हम पुराना हमारा रिलेशन है, बिल्कुल नहीं हो सकता 1 महीने में आप कोई कहे कि कुछ इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन ये मेरा हक है कि मैं देखूं कि नहीं, एक सेकंड सुने ना। ये मेरा हक है कि मैं पूछूं सनाउल्लाह मस्ती खेल से कि आप भाईजान, आपने जाना है लाहौर की जानिब, आपकी डायरेक्शन पेशावर की तरफ है। ये मैं कह सकता हूं कि आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, डायरेक्शन पे मेरा राइट है कि मैं बात करूं।
مجھے اگلے مہینے ہاں کریں آپ اپنی باری پہ کریں. مجھے اگلے مہینے گیس کا بل آنا ہے, آپ کریں, آپ 100 دن بات نہ کریں. مجھے بجلی کا بل آنا ہے, سو میں کیوں نہ بولوں گا جب مجھے یا ایک عام آدمی کو گیس کا. پھر آپ نے, ہم کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے جو باتیں کہی تھیں, آپ نے یہ کہا تھا آپ کر یہ رہے ہیں, آپ نے یہ کہا تھا آپ کر یہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے غلط کیا, ہم ابھی صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم ٹیکس بیس نیچے سے وسیع کریں گے, ہم انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں بڑھائیں گے. آپ نے کہا تھا کہ گیس جو ہے وہ دنیا میں سب سے مہنگی پاکستان میں ہے, اس پہ اتنے ٹیکس 3 سال وزیر خزانہ صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ بھاشن دیتے رہے, اور خود باری آئی تو سب سے پہلے وہ آپ نے دودھ مہنگا کر دیا, آپ نے چینی مہنگی کر دی, آپ نے آٹا مہنگا کر دیا, آپ نے باقی چیزیں, اور پھر کہتے ہیں غریب آدمی کو کیا ہوگا. میں ثناء اللہ صاحب کا ٹیک لوں گی. انہوں نے پہلے بولا ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, آئی ایم ایف کے پاس گئے. انہوں نے پہلے چیز بولا کہ ہم جس دن آئیں گے نا گورنر ہاؤسز کے اوپر بلڈوزر چلائیں گے, یہ ان کی لیڈر کی زبان تھی. ابھی تک آپ نے کیا دیکھا, ان کا ایک منسٹر بیٹھتا ہے, میں ایک ٹاک شو میں جاتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ میں یونیورسٹی بناؤں گا پرائم منسٹر ہاؤس کو, ایک کہتا ہے کہ میں اس کو میوزیم بناؤں گا. ان لوگوں کی اپنے تک کنسنسس ہی نہیں ہے. بوئنگ انہوں نے A380 تو لے لیا ہے, لیکن ابھی تک ان کو یہی نہیں پتا اس کو چلانا کیسے ہے, پیٹرول ڈالنا ہے, ڈیزل ڈالنا ہے, پالیسی کیا ہے. اور وہ دیکھیں, اور ذاتیات کی بات ہے, ساتھ ہی انہوں نے ثناء اللہ صاحب ذاتیات کی میرے اوپر بول رہے کہ الیکشن. دیکھیں میں I have worked in the think tank for 5 years, I have done policies. پچھلے 10 سال سے ہم پالیسی میکنگ کر رہے ہیں کہ آپ جب تک ان چیزوں کو گراسپ نہیں کریں گے, آپ بیٹھ کے اینالائز نہیں کریں گے, اور آپ کرٹیکل انالیسز نہیں لیں گے, تو آپ نہیں آگے جا سکتے. اور وہی بات ہے, خالی ہم سمت دکھا رہے ہیں, ہم تو نہ اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں نہ بول رہے ہیں. بزدار صاحب کو ہم نے نہیں لگایا, چودھریوں کو سپیکر ہم نے نہیں لگایا, مشرف کی پوری کیبنٹ ہم نے نہیں لے کے آئے. تو آج ان تمام چیزوں کو دیکھیں, ان کا حق ہے جواب بھی دینا, ان کا جواب بھی دینا, اور ان کو دیکھنا بھی. اور آج جب یہ لوگ ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو یہ گالیاں دے رہے ہیں, بری زبان استعمال کر رہے ہیں, تو یہ طریقہ نہیں ہے, اور نہ اس طرح چل سکتا ہے. صاحب آپ کا بریک کے بعد میں ٹیک لیتی ہوں, ایک مختصر وقفہ. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید یہ نہیں ہو رہی کہ آپ 100 دن میں یا 1 مہینے کے اندر پورا 180 ڈگری چینج لے آئیں. اصل ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے جو باتیں 12 PTI نے کہی ہیں, کم از کم ان کو صحیح ثابت کرنے کے بجائے بالکل اپوزٹ ڈیسیجنز کیوں لیے جا رہے ہیں, اور جو فیصلے لیے بھی جا رہے ہیں ان کو کچھ دنوں اور کچھ گھنٹوں میں تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے. یہ کیا پلاننگ کا فقدان ہے, یا پھر ریالٹی سے ہٹ کے خواب دکھائے گئے عوام کو؟ اصل کویسچن یہ ہے. ثناء اللہ صاحب سے اس کا جواب لیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں, جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ PTI نے یقیناً بہت اچھی باتیں الیکشن سے پہلے بھی کی اور عوام کو سمجھائی بھی, لیکن اب جب الیکشن کے بعد کا وقت آیا ہے تو اس سے مختلف اینگل کے اندر PTI چل رہی ہے. تھوڑا سا اس پہ آگے چل کر یہ بھی بات کریں گے کہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, تو اس پہ اب PTI کا سٹانس کیا ہو سکتا ہے. ثناء صاحب, 2 مشکل اہم سوال ہیں. ایک تو ترین صاحب کا ہے, اور اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ PTI نے جو وعدے پہلے کیے تھے ان سے 180 ڈگری کا چینج جو آ رہا ہے, اس پر PTI نے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں کیا. کوئی 180 ڈگری کا چینج نہیں آ رہا جی. بالکل یہ ہمارے اپوزیشن کے جو بھائی ہیں, ان کا یہ جمہوری رائٹ ہے کہ ہمیں کرٹیسائز کریں. اگر یہ کرٹیسائز نہیں کریں گے تو ان کی کیسے بکے گی جی پالیٹکس جی. ہم نے 100 ڈیز کا ایک ایجنڈا دیا ہے, ہم نے 100 ڈیز کا ایکشن پلان دیا ہے. ہمیں 100 ڈیز تو دیں نا پلیز. ہم نے جو 100 ڈیز کا پلان دیا ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے ٹاسک فورسز بن گئی ہیں, ہائیلی پروفیشنل لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے. اس میں انشاءاللہ آپ ہمیں موقع دیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی کایا کیسے تبدیل ہوئی ہے. جن لوگوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا بٹھا بٹھا دیا ہے, پاکستان کی PIE ختم ہو گئی ہے, اسٹیل مل ختم ہو گئی ہے, جو پاکستان کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کمپنیز تھی وہ ان کا بٹھا بیٹھ گیا ہے. میں پنجاب میں اسمبلی میں رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے جو ہمارے ساؤتھ پنجاب کے فنڈز تھے, جو چھوٹے اضلاع کے فنڈز تھے, وہ ان کو کٹ لگا کے وہ لاہور میں لے گئے. جو میرے بھائی افتخار صاحب کہہ رہے تھے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, ہمارے سیزنڈ آدمی ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں. میرا کہنے کا 30 بلین, ہم نے 300 بلین ہم نے لگایا ہے جو وہ بن رہی ہے جو آپ کی ٹرین جی. پھر ہم نے ان سے پہلے میٹرو بنائی ہے. ٹریفک کا مسئلہ تو پھر ہی حل نہیں ہوا. میں لاہور میں رہتا ہوں جی,
मैं कोई और बाहर नहीं रहता। चले नून लीग पे पिछले 5 साल थे, उस पे हमने बहुत तनकीद की। वो कहते हैं उनका हक है अपोजिशन वैसे कर लें जैसे पीटीआई करती। बिल्कुल, फिर तो सर पता बड़ी मुश्किल होगी पार्लियामेंट के बाहर और सुप्रीम कोर्ट सर। ये पीपल्स पार्टी को क्रेडिट दें, वैसे सबसे तहम्मुल के साथ गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी रही है, ना नून लीग रही ना पीटीआई रह पा रही है। नहीं, इनकी मैग्नेनिमिटी है माशाल्लाह। तरीन साहब के क्वेश्चन पे सर, तरीन साहब का जो इशू था, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, मैं एक जमींदार हूँ जी, और तरीन साहब का केस मैंने भी देखा, मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ जी, मैंने उनका केस देखा है जी। एक्चुअली जहाँ हम ज़मींदार हैं, हम जहाँ अपनी ज़मीनें मशहूर मंजूर साहब बैठे हैं, जब गांव में हम अपनी ज़मीनें ठेके पे देते हैं तो उससे कुछ नहीं लिखाते जी। बाद लोग ज़ुबानी डील करते हैं, बाद लोग अस्टाम्प लिखा लेते हैं, उनका कोई म्यूटेशन वगैरह इंतकाल नहीं होती। हर किसी को पता है कि बहुत बड़ा ज़मींदार है जहांगीर खान तरीन साहब, और उनका हर चीज़ जो है वो लिखी हुई है, पढ़ी हुई है। उन पे गालबन जो कि अब मैटर जो है वो मेरे ख्याल में सब्जुडिस है, मुझे नहीं राइट नहीं आप तो खत्म हो गया, लेकिन जहां तक मैंने उनका केस देखा है, शायद हमारे वकला जो हैं वो कोर्ट को ये नहीं समझा सके कि वो उन्होंने ज़मींदारों से ज़मीनें ठेके पे ली हुई हैं जी। जब हम ठेके पे ज़मीन लेते हैं तो उसका इंतकाल नहीं होता, वो वर्बल होती है या उस पर एफिडेविट लिखती हैं जी। वो जहांगीर खान ने पेश कर दिया, लेकिन हमारे जो कौंसल थे उनकी बात से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं हुई जी। तो अब तो कोई डिसीजन आ गया है जी। अच्छा, मैं दानियाल साहब, आप लॉयर भी हैं माशाल्लाह से, ये जिस एंगल से बता रहे हैं उतनी सादा बात है। तो मुझे तो दिल करता है मैं ही शायद उनको कर दूं, बरी हो गए हैं, लेकिन इट्स नॉट एज इजी एज यू सेइंग। ये केस है जी ऑफशोर कंपनीज का, ये केस है जो पैसे लेके गए, ये केस है जो स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी क्रिएट की। ये कोई भैंस गंदम कोई गाड़ी नहीं बेची गई, ये स्टॉक मार्केट में कंपनी क्रिएट की गई जिसके ये स्टेक होल्डर थे, वो बेचे गए, खुद अपने कुक और अपने मालिक को उसका स्टेक होल्डर बनाया गया, उसको खरीदा गया और इंटरनल उन्होंने बाइंग और सेलिंग की, जो पाकिस्तान के SECP के लॉज के अगेंस्ट है। और उस चीज के ऊपर कोई भैंस कोई गंदम बेचने के ऊपर या कोई मुरब्बे बेचने के ऊपर उनको सजा नहीं हुई, सजा हुई है ऑन अ वेरी इंटरनेशनल फोरम। और उनको माशाल्लाह, और पाकिस्तान में जितने पैसे और जितने अच्छे तरीन साहब के पास हैं, अगर वो उनके समझा नहीं सके तो फिर हम लोग तो किस केस में आते हैं। तरीन साहब के लिए आपको लगता है कि पॉलिटिकली कोई करियर उनका है या वो परस्यू कर सकते हैं, या आप लाइफ टाइम उनके लिए देखिए जी, और उनका कम बैक तो हो सके या ना हो सके, PTI में और इमरान खान साहब के साथ वो पहले भी इन्फ्लुएंशियल थे, वो आगे भी इन्फ्लुएंशियल हैं, पैसे उनके पहले भी चलते रहे, बाद में भी चलेंगे, पहले भी दुकानें लगी रही ये पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग और लोगों के ज़मीर खरीदने में, और आगे भी ये करेंगे, और इसके बगैर इनका ना कोई हल है और ना आगे चल सकेंगे। मुझे ऑब्जेक्शन है, मेरे अजीज हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े खानदानी लोग हैं, ये पब्लिक रैप्स की तौहीन कर रहे हैं। कोई नहीं बिका, हर कोई आज़ाद जीत के आया है, मुस्लिम लीग नून को उन्होंने हराया है, PTI को हराया है, पीपल्स पार्टी को हराया है। वो डिग्निफाइड लोग हैं, रेस्पेक्टेबल लोग हैं, उन्होंने अपनी चाय से जैन किया है। उनको ये कहना कि पैसा को खरीद सकते, कोई माई का लाल नहीं खरीद सकता किसी को, इनके पास पैसे थोड़े हैं, ये खरीद लेते हैं। इनको ये मैं अजीज है, मैं इनको आगे भी कहूँगा, इनको नहीं कहना चाहिए। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, पहली बात ये है कि कोई मंजूर साहब, सर मैं इफ्तिखार साहब इनका मंजूर साहब का टेक लेके आपकी तरफ आती हूँ सर जी। नहीं, मंजूर साहब को कहना कि सिर्फ इमरान खान के पहले 100 दिन के एजेंडे के जो पॉइंट हैं, पाकिस्तान की कौमी सलामती, समाजी खिदमात में इंकलाब, जरी तरक्की और पानी का तहफ़्फ़ुज़, मईशत की बहाली, वफाक़ पाकिस्तान का इस्तेकाम और तर्ज़ हुकूमत में तब्दीली, हम सारी डिबेट को इसी हद तक रखा। पता नहीं हम कहाँ से शुरू होते हैं, हम कहाँ चले जाते हैं। दुरुस्त। अच्छा देखिए, मैं हम इफ्तिखार भाई हम ये चाह रहे हैं कि ये 100 दिन कंप्लीट करें, ताकि ये कल को ये ना कहें कि आपने बिल्कुल 2 साल बोल रहे हैं, 100 दिन भी नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम उनको कह रहे हैं कि ये 100 डेज में उसकी डायरेक्शन हमारे सामने आ जाएगी। पहली बात तो ये है कि होमवर्क कोई नहीं, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ जो इफ्तिखार साहब ने कहा, अगर होमवर्क होता तो ऑलरेडी उस पर अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती, अब टास्क फोर्सेस बनाकर अब नए सिरे से होमवर्क की ज़रूरत ना पड़ती। दूसरी बुनियादी बात देखिए, जहांगीर खान तरीन साहब मियाँ शहबाज शरीफ के बड़े ब्लू आइट थे 93 से 97 की गवर्नमेंट में। ये 2 बंदे थे, एक जहांगीर खान तरीन साहब और एक जो अभी हमारे दोस्त हैं बड़े, वो भी हरीम यार खान वाले, मखदूम खुसरो बख्तियार साहब। ठीक है, ये दोनों ही नहीं रहे, बहुत करीबी थे। फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई, फिर उसमें बहुत इनका रोल था। फिर उसके बाद 2008 में ये लूज कर गए, तो फिर ये
नया रास्ता तलाश करना था, फिर पीटीआई के पास चले गए। अब देखिए, अगर पैसे की बुनियाद पर है तो वो उन्होंने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की, बड़ी इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट वापस भी आनी है, वो आनी शुरू हुई है। अगर चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है तो इन्वेस्टमेंट तो थी ना, वापस आनी शुरू हुई है। बहुत सारी ऐसे सवाल ये है कि क्या ये जो मेरा पहला क्वेश्चन था, क्या ये कॉरपोरेट सेक्टर को नुमाइंदा हुकूमत आ गई है कि उसको नहीं छेड़ा इन्होंने आकर? मेरी जो रिसर्च है, आप 2000 अरब रुपया कॉरपोरेट सेक्टर से टैक्स ले सकते हैं, नहीं ले रहे, उधर गए ही नहीं। मतलब आपने खाद महंगी कर दी, आपने चीनी महंगी कर दी, किसको फायदा दे रहे हैं आप? लेकिन आपने फैक्ट्रियों को तो सहूलत दी ना सर, गैस की सूरत में, रेट्स की सूरत में। देखे ना, वही वो सहूलत दे रहे हैं लेकिन उनसे टैक्स नहीं ले रहे। सो आप जो जिस तरफ बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम उस तरफ आप ना बढ़ते। आप बिल्कुल नीचे से टैक्स, लोगों को डायरेक्ट वेल्थ टैक्स लगाते हैं, लोगों को जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनसे लेकर आप लोगों की खिदमत करते, जो आप कह कर आए थे। सो मेरा ख्याल है जहांगीर खान तरीन साहब का रोल कतई तौर पर जाएगा नहीं पीटीआई से, क्योंकि उनके बड़े सर, लेकिन खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि जिनके खिलाफ उन्होंने बहुत सारी बातें, अभी हम नहीं कहते, अभी हमने खान साहब को हम मार्जिन 100 दिन दे रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जिसके उलट बातें हो रही हैं, सारी की सारी उलट हो रही हैं। लेकिन 100 दिन का जरूर इंतजार करेंगे। इफ्तिखार साहब से माजरत, आपकी बात उस वक्त नहीं पूरी हो सकी थी। सर, ये तरीन साहब इतने इंपॉर्टेंट हैं खान साहब के लिए कि स्टेटमेंट देने के बावजूद भी खान साहब पार्टी से निकालने का फैसला या अलग करने का फैसला तो नहीं कर सकेंगे तरीन साहब के लिए? गरीब तरीन आदमी है, क्यों उनके पीछे पड़ गए? बात ये है कि इस मुल्क में हुक्मरान यही लोग थे, हैं और रहेंगे। ये बिल्कुल मंजूर सही कह रहा है कि कॉर्पोरेट जो एक सेक्टर के लोग हैं वो आज हुक्मरानी पर हैं। क्या चीज उनके पास नहीं है? मैं 20वें मतलब ये सवाल कर चुका हूँ, मुझे कोई जवाब ही नहीं देता। शुगर मिले उनकी, सीमेंट फैक्ट्रियां उनकी, दूध की फैक्ट्रियां उनकी, दही की फैक्ट्रियां उनकी, मक्खन बनाने वाली फैक्ट्रियां उनकी, वो भी पाकिस्तान में। मंजूर मैं सही कह रहा हूँ ना कि हाँ बिल्कुल, क्या रह गया हमारे पास? हम हैं उनके प्यादे। भाईजान जमीनें भी अब बहुत बड़ी बड़ी जमीनें भी ले रहे हैं, वहाँ बने जमीनें दे रहे हैं और वहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग के ख्वाहिश का किया जा रहा है। वहाँ पे जो गन्नम पैदा होगी सीधी जाएगी सऊदी अरेबिया, जो वहाँ से गन्नम पैदा होगी सीधी चाइना जाएगी, एक दाना भी पाकिस्तान में नहीं बिकेगा। ये बहुत लंबी बहस है। मैं इस बहस में अभी अपने आप को इन्वॉल्व इसलिए करना चाहता कि ये लोगों को जवाब नहीं होगा कि जज्बाती होकर गालियां देनी शुरू कर देंगे। अब ये मशहद की बहाली की बात कर रहे हैं, आप जहांगीर तरीन को ले आए। जहांगीर तरीन स्टैंड डिसक्वालिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड दैट इज द फाइनल डिसीजन। Definitely. I respect the decision of the Supreme Court of Pakistan with reference to Mian Nawaz Sharif. I do respect the decision of Pakistan Supreme Court regarding Jahangir. But We have to respect. वो भी ना माने, ये भी ना माने, सिंपल सी बात है। अच्छा इफ्तिखार साहब, टाइम बहुत कम रह गया सर, मुझे एक और छोटी सी चीज पे भी बात करनी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तारुल कादरी साहब सियासी कजन समझे जाते हैं खान साहब के। सर वक्त थोड़ा सा कम है, मैं मुख्तसर कमेंट चाहूंगी। एक तो मंजूर साहब सर आपसे शुरू करूंगी कि ये तारुल कादरी साहब से जवाब तो देने दे। मैं चूंकि 3 मेरे बात कर रहे हैं, मैंने नहीं प्लीज मुझे जवाब देने दें। किस हवाले से सर आप पिछले सेगमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं? साहब ने लोकल बॉडीज में हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, उसमें हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, ऐसी रिफॉर्म्स ला रहे हैं जो पहला सिस्टम जो है इन प्लेस है वो आईने पाकिस्तान की सना साहबा खिलाफ वर्जी है। 140A जो आईने पाकिस्तान का है उसमें वो कहते हैं कि डिवॉल्व करें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल जी। क्या एक बेचारा मेरे हालांकि हम डिस्ट्रिक्ट नादे में हैं जी, हमने बखर में हराया इनको मुस्लिम लीग वालों को जी बड़े बुरी तरह जी, और पंजाब में हम वाहिद जीते हैं जी। मेरा कज़न ज़िले का नायब नादिम है और हमारे ग्रुप के जो हैं वो ज़िले के चेयरमैन हैं, हमने मुस्लिम लीग नून को हराया है जी। सर वैसे केपीके में कितना उनमें कोई इख्तियार ही नहीं है, डिप्टी कमिश्नर वहां का हुक्मरान बना हुआ है। टॉपिक से थोड़ा सा हट गए, लेकिन कितना सक्सेसफुल रहा सर केपीके में भी? क्या कहानी कुछ और डाल रहे हो। लाहौर का मेयर सिंगल 14 सीटों का शहर, एक आदमी मेयर इलेक्शन लड़ सकता है?
भाईजान आप ऐसा करें ना, मेरे साथ फेस टू फेस आके बैठे ना और बहस करेंगे ना इस टॉपिक पे। बस सना साहिबा को कहें कभी टाइम दें, हम बैठते हैं, हम कहते हैं कि इससे पाकिस्तान का नक्शा चेंज होगा, ग्रास रूट लेवल पे तब्दीली जाएगी और हकीकी मानों में ग्रास रूट लेवल तक ये जाएगी। टाइम बहुत कम रह गया मंजूर साहब से, ये जो तारुल कादरी साहब साने मॉडल टाउन के हवाले से वापस आए, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से अब इनिशिएटिव तो लिया गया, लेकिन आपको लगता है कि इस टेन्योर में रहते हुए ये केस अपने अंजाम पर पहुंचेगा? इनिशिएटिव नहीं लिया गया, कौन सा इनिशिएटिव सपोर्ट का तो उन्होंने ऐलान किया है ना कि क्या सपोर्ट करेंगे। अब हुकूमत में रहकर आप सपोर्ट करेंगे, आप सीधा एक्शन करें ना। जो आपने वादा किया था कि मॉडल टाउन के पहले 30 दिनों में आते ही मॉडल टाउन पे शहबाज शरीफ समेत गिरफ्तार करेंगे, करें, क्यों नहीं कर रहे आप? कौन रोक रहा है इनको? करें आप सब तो कोर्ट्स ने जो फैसला कोर्ट्स का देखें ना। मेरी एक गुजारिश सुन लेना, सब कोर्ट में मैं जो है नहीं, आप अदालत का सहारा न ले, मैं भी वकील हूँ। आप एक ततीमा चालान जो है एडिशनल चालान बनाए ना जी, तो उसमें डालें शहबाज शरीफ को। आप नहीं डालना कोर्ट में जा रहे हैं, 10 साल बाद भी डाला जा सकता है, डालकर गिरफ्तार। लेकिन ये नहीं करें ना, हाईकोर्ट मैं कह रहा हूँ करें, जो इन्होंने कहे हुए वो करें, क्यों नहीं कर रहे आप? अब कादरी साहब भी तशरीफ लाए हैं, तो उनके धरने अब किधर हैं? तो वो धरना स्टार्ट करें इनके खिलाफ। वैसे उनके लिए भी सर कहा जाता है कि उनको स्पेशली लाया जाता है, आते वो भी खुद नहीं है, ये भी एक कंट्रोवर्सी है। बुनियादी और कमीजें ले आए सुप्रीम कोर्ट के सामने बोले तो नहीं अभी तक बोले, लेकिन ये अच्छी बात है कि पीटीआई ने उनको सपोर्ट जरूर किया। मैं आपका से कमेंट नहीं, मैं आपका कमेंट है। बच्चों और बच्चियों को गोलियां मारी गई हैं, उनको शहीद किया गया है, उनको हक मिलना चाहिए। जिसने जुल्म किया है, यही बात हम कर रहे हैं सर, जिसने नाइंसाफी की है, यही बात कर रहे हैं। और मैं एक और कहूं, ये नहीं कर सकेंगे गिरफ्तार शहबाज शरीफ को। मैं कह रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये बढ़के ही थी जो मारी गई। अच्छा सनाउल्लाह साहब, आप इतना बता दें, सनाउल्लाह साहब आप इतना बता दें सर कि किस लेवल तक सपोर्ट करेगी स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट? पहले तो शहबाज शरीफ साहब की वजह से एक था ना प्रेशर बिल्डअप था इस केस के ऊपर, अब कितना सपोर्ट करेगी बुज़दार साहब की गवर्नमेंट आने के बाद? किसको जी? इस केस को स्पेशली। देखें मैडम, ये इशू जो है वो तो कोर्ट में है जी, सब जो यानी कोर्ट जो फैसला करेगा उसको सब जो है उनकी कोर्ट में है, कोर्ट जो डिसाइड करेगा उसमें एक्स वाई जेड जो भी मुजरिम है, मेरा ये कहना है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, बिला इम्तियाज इंसाफ मिलना चाहिए, और जो नाखून किया गया है जिसने भी किया है वो हकदार को हक मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लास्ट कमेंट डालें सब के इस केस पे इससे एग्री करते हैं, लेकिन जब बुज़दार साहब जैसा चीफ मिनिस्टर हो जिसको भी एक लीगल कमेटी समझाने के लिए बैठी हुई है, तो व्हाट मोर यू कैन यू एक्सपेक्ट? तो आई थिंक देयर आर नो वर्ड्स आई कैन से अगेंस्ट। नहीं, मैं समझता हूं मेरे अजीज हैं, ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर की इंसल्ट है, ये पाकिस्तान के 11 करोड़ आवाम की, पंजाब के 11 करोड़ आवाम की जरूर है। हमारे चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम खत्म होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को सामने रखते हुए भी अहम फैसले कर सकती है। अगर तो वो साने मॉडल टाउन के जो सही नामजद मुल्ज़िमान है उनको इंसाफ के कटहरे में लाती है, तो ये भी एक बड़ा स्टेप होगा जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।